যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিগত 12 বছৰৰ যদি আপুনি চাই তেনেহলে দেখিব যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোদী চৰকাৰে এটা আন্দোলনৰ ওচৰত হেও মানিবলৈ বাধ্য হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ দেশত অজস্ৰ আন্দোলন হৈছে, অজস্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে। কৃষক আন্দোলনৰ পৰা ধৰি কত যে কিমান প্ৰতিবাদ, কিন্তু কোনো এটা প্ৰতিবাদৰ ওচৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কেতিয়াও হেও মনা নাছিল। কিন্তু অৱশেষত এই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদত মোদী চৰকাৰ যেন কৰবাত থমকি ৰবলৈ বাধ্য হ'ল, যাৰ কাৰণে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে আজি দুখ প্ৰকাশ কৰি পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। চৰকাৰেও মানি ল'বলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবীসমূহ। যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে। সকলো প্ৰতিবাদকাৰীকেই যন্তৰ মন্তৰ ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে CJPয়ে। CJPৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই এতিয়া ঘৰমুৱা হ'ব হয়তো যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকল। কেন্দ্ৰৰ তৃতীয়লানি আলোচনাৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে। উল্লেখ্য যে দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই বিশেষ বৈঠকত চৰকাৰী পক্ষ আৰু CJPৰ নেতৃত্ব উপস্থিত আছিল। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী JP নাড্ডা, জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ হৈ বৈঠকত অংশ লৈছিল সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাই। বৈঠকৰ অন্তত কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে যুটীয়া সংবাদমেলো সম্বোধন কৰে। সেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়ত মন্ত্ৰী JP নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগতে সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাৰেও কিছু বক্তব্য ৰাখে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি ল'লে CJPৰ তিনিওটা দাবী। প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো গোচৰ ৩-৪ দিনৰ ভিতৰত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে JP নাড্ডাই। কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিটো দাবী গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰা হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিলে JP নাড্ডাই। শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ সহানুভূতি আছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী JP নাড্ডাই। সংবাদমেলৰ অন্তত সকলো প্ৰতিবাদকাৰীক শান্তিপূৰ্ণভাৱে যন্তৰ মন্তৰ ত্যাগ কৰাৰ আহ্বান জনালে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ नेतृत्व। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो BJP रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation
in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांग